सुरधनी बोल गंगा सुरधनी भागीरथी क्या बोलो बोलो गंगा के भागीरथी बोले क्या भागीरथी बोल गंगा भागीरथी बोल गंगा भागीरथी बोल सुरधनी बोल गंगा सुरधनी बोल गंगा सुरधनी बोल जार तीरे नीरे बिहार गौर किशोर तीरे बिहार गौर किशोर तीरे नीरे 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 बिहार ले भागीरथी बोल गंगा भागीरथी बोल गंगा भागीरथी बोल सुरधनी बोल गंगा सुरधनी बोल गंगा सुरधनी बोल आचार्यगण बोलছেন हुंकार गर्जन कीर्तन नाट्यम हुंकारे और गर्जने भजिब श्री शची नंदनी যারে লেগেছে ভালো যারে সে ভজ গিয়ে তারে আমার লেগেছে ভালো শচীর দুলাল গোড়া তো বলছেন शशि दुलाल गौर हरि आमार कोटि प्राण कुबले शशि यथा गौर कथा तथा आमी थाकते भालोबासी आमरा कीर्तन करते चाই लाफाई दापाई धरित्री कापाई प्रस्तुत आछो भक्ति भक्ति सबकेই काले एक कवि छिलो भारते तार नाम छिलो रहीम मुस्लिम भाई जेमन रसखान कवि एरकमई एकजन कवि छिलो तार नाम रहीम रहीम बोलছেন
भक्ति भक्ति शक्ति कहे भक्ति करे ना कोई भक्ति करे कोई शूर वीर जात वरण कुल होय राज रानी मीरा भिखारिणी पथे पथे फिरी उदासीन। तो भक्ति अर्जन करते हले शूर होते हबे वीर होते हबे ता नाहले पारबे ना। इंद्र समर सूर्य पददलित करे सुत्कार मेरे चले गए लोग ना शूर वीर भक्ति करे कोई शूर वीर जात वरण कुल होय। কেন বলছি मान लज्जा भय तीन থাকতে নয়। যখন কীর্তন করবে মায়েরা বোনেরা ভাইরা যারাই করবে লাজ লজ্জা থাকলে কীর্তন করতে পারবে না। সবাইকে হাত তুলে তালি দিতে হবে কণ্ঠ মেলাতে হবে নৃত্য করতে হবে कीर्तन करते हैं लाफाते हैं दापाते हैं। कोथाय लिखा आछे बोलो बोलो देखबी नित्यानंद अष्टके चरण भरे मही कम्पित आछे कि नहीं भाइया भाइया बोले गभीर रात आछे ना चरण भरे मही कम्पित लाफे दापे धरित्री कापे कीर्तन करते कीर्तन नर्तन ओंकार गर्जन केन गर्जन करबी बोलो केन ओंकार करबी যখন ঝগড়া করতে গিয়ে ক্রোধে কাঁপে না শরীরটা থরথর করে আমাদের যেমন সাপে কামড় দিলে বিষটা পায়ে কামড় দিলে পায়েই থাকে দেখতে দেখতে মাথায় চলে যায় না। তো বিষয় বাসনাটা হৃদয়ে আছে কিন্তু সারা শরীর শুদ্ধ জর্জরিত হয়ে গেছে। তাই যদি নিতাই যাদের প্রার্থনা আছে না বিষয়ে ছাড়িয়া কবি শুদ্ধ হবে মন তো সেই বিষয় বাসনাটা যদি নিষ্কাশন করতে হয় তো কি করতে হবে জানো এই রোম রোম যে বিষয় বাসনাগুলো আছে না ওঙ্কার দিলে যেমন থরথরে কাঁপে না তো বিষয় বাসনা যেমন মধু চাকে যেমন মধুগুলো থাকে না হুঙ্কারের চোটে এই লোমকূপগুলা সেই মধুচক্রের মতো মনে করো যা মধু আছে সব ঝরে পড়ে যাবে যত পাপ তাপ অপরাধ সব মাইনাস হয়ে যাবে বডি থেকে বুঝবে। শোনো লাভ দিব কেন এই দেখো এটার মধ্যে জল ভর্তি আছে জল মানে মায়া বুঝতে পারছো এই পাত্রটা যতটা এলাবো ততটা জল পড়বে ততটাই পড়বে যদি এটা উল্টে দেই ফুল মাইনাস ঠিক না। তো যখন আমরা নিতাই বলে লাভ দিব 2 ফুট উঁচা হয়ে যায় এই বডিটা অল বডি মাইনাস পাপ তাপ অপরাধ থেকে একদম নিষ্কাশন হয়ে চলো ফিল্ডে দাঁড়াও যার হিম্মত আছে যাওয়ার হিম্মত आज সুবীর মহাপ্রভু পার্ষদ বক্রেশ্বর নাচে গৌরাঙ্গ নাচে গৌরাঙ্গ নাচে আজি সচির আঙ্গিনার মাঝে গৌরাঙ্গ নাচে সচির আঙ্গিনার মাঝে গৌরাঙ্গ নাচে আজি হরি বলে বাবু
জয়